caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. द विलेज पेपर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन। हाय नमस्कार, वेलकम टू ढुंकापड़ा। आई एम सूरज। आज आम गाँव मंदिर सब बुल आसतु। एटा गुप्तेश्वर मंदिर। आम मंदिर चारिपाखा भ्रमण करवा आसतु। आज गणेश पूजा आम गणेश मंदिर आसु दर्शन करने। लॉकडाउन में कौन जगार गणेश पूजा आम मंदिर को आसु बुली जा गणेश मंदिर।
ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ କଳା। ଜୟ କଳା ଗ୍ରୁପ ଜୟ କଳା ଗ୍ରୁପ ଜୟ କଳା। ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।